कैसे हो आप सर? यकीनन आपको उस गवर्नमेंट को ये में होगा कि सिंध पाकिस्तान के एंड है और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके बहुत पंजाब का सबका पानी आता है। और ये भी आपको देखना होगा कि ये ज़्यादा बारिश थी इस वक्त का, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 14 साल से आपकी हुकूमत थी, एक तबका थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई से कानून पास हुआ था कि नेचुरल जो पानी के रूट्स हैं उनसे कब्जे खाली कराए जाएंगे, बिल पास भी हुआ, कोशिश हुई, मगर 14 साल में आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक मेगा मंसूबा ये स्टार्ट नहीं किया कि ये जो नेचुरल रूट्स खुल जाए और पानी निकले, क्योंकि बरसातें होगी सिंध के रेंज में, जब भी पंजाब में ज़्यादा बरसात होगी तो सिंध में आएगी, अफगानिस्तान में होगी, इंडिया में पानी बन जाता है, बलूचिस्तान में पानी सिंध में आता है। लोग कहते हैं कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबाया गया है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करती कोई ड्रेनेज के निजाम नेचुरल रूट्स पानी के खोलती, इसके लिए एक तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि ना सिर्फ खान साहब सियासत करते रहते हैं, लेकिन ये जो अपने आप को कौम परस्त कहलाते हैं वो हर एक कुदरती आफत में अपना सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो भी अफसोस की बात है। ये जो कहते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया, ये ना सिर्फ झूठ पे मबनी बुनियादियाँ हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। ये हर कोई, मौसमी तब्दीली भी नहीं, हर कोई साइंटिस्ट आपको समझा सकते हैं। बिल्कुल इंक्रोचमेंट्स आप हटाएं, बिल्कुल वाटरवेज पे आप अपना, वैसे तो वहाँ गरीब ही रहते हैं और बेचारे अगर हट सकते तो सिर्फ अमीर उनको, गरीबों को हटाते, अपने बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो कभी नहीं हटते। बट द पॉइंट इज़ कि वो हटते भी सही। हम सारे दरिया को खाली करते हैं, हम आपका LBOD और RBOD का जो मसला हमेशा रहता रहा, और पिछले साल जो कि 2010 और 11 के नहीं थे मगर 2020 के थे, उस वक्त हमने ये मुतालबा किया कि सिंध का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक फंसा हुआ है हमें दो। इसलिए उस वक्त खान ने कहा मैं आपको $1 ट्रिलियन दूंगा, जानते थे कि वो झूठा शख्स अपना पैसा तो नहीं देगा। अब जो सिंध का पैसा सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, बार बार उधर हमने जाके वज़ीरे कानून से आप पूछे कितने दफ़ा वो गए हैं कि ये पैसा हमें दो, ताकि हमारा LBOD का मसला हो, RBOD का मसला हो, जो हमारा कसूर नहीं है लेकिन वहाँ मसले हैं, वो हम दुरुस्त करें। जहाँ मीरपुर खास में जगह पे हमारे मसले पैदा होते हैं, जहाँ ड्रेन नहीं है वहाँ, लेकिन अगर वो कर भी देते, अगर वो ड्रेनेज मौजूद भी होता, अगर आपका कच्चा में कोई बस्ता भी नहीं, अगर आपका इंक्रोचमेंट होता भी नहीं, तो आप 250 तरबेला डैम्स का पानी कहां से ड्रेन करते? हमारे पास ड्रेन तो था ना, जब मंशर ब्रीच हुआ तो साथ आपका इंडस था, लेकिन वो पानी इंडस में भी नहीं जा रहा था, इसलिए इंडस भी मीडियम टू हाई फ्लड में था। और पानी तो मतलब समंदर की तरफ, आप ही के वीडियोस, पता नहीं किस किस के वीडियोस मैंने देखे, लेकिन वो पानी उसमें जाए ही नहीं। अभी तक ये जो भी ये हुआ, एक ब्रीच नहीं हुआ है हमारा इंडस पे, अनलाइक द 2010 फ्लड्स। इस दफा इंडस पे हमारा एम्बैंकमेंट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ब्रीच नहीं हुए, ना LBOD पे जो मसले होते हैं वो नहीं हुए हैं। वैसे उसका तैयारी हमने करना है, किया भी है, प्लानिंग भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कौन सी जगह में कितना सामान होगा, कितना टेंट्स होगा, कितना पूरा तैयारी। लेकिन इसका नहीं कि ये जितना सैलाब आसमान से आया, वो ना इसका प्रेडिक्शन था, ना उसका तैयारी था। और मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, CM इंजीनियर तो है, साइंटिस्ट तो नहीं है। ये आप वो प्रेडिक्शन निकालें जो हमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया कि स्लाइटली अबव एवरेज रेनफॉल, और उसको कंपेयर करें कि एक 100 किलोमीटर झील जो पहले था ही नहीं, वो सिंध के दरमियान में आए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि जब भी हम टेल एंड पे हैं, हम मुल्क का ड्रेन है बेसिकली, जो भी पानी हमारे दरिया के थ्रू आएगा वो इसी की तरफ आएगा।
مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈڈنٹ بریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائٹس کا ڈیم ہو, ٹرین ٹریکس پہ ہو, تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے, اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے, تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں, وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈز کے بعد, 2010 that was riverine flood, وہاں ایک برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ استفا ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں. انکروچمنٹ کا میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا. دوسرا ہم کہیں اور بناتے, لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھتا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے, سچ